Mayong gabi mga katangkal. So taod-taod jud daw ka-upload no video no sa atong page sa Facebook. Kay nasakit ah. So nahugog atong sakit is kanang sa kuto-kuto, kanang mugahi ra kalit. Nya maglisod ta ginhawa, nadajud ta sa emergency no. So sa ospital, yan na okay ra sa balik sa trabaho, bisag kapoy kayo. Kung lipong pa tong ipamati dira bro. Sige lang kay tagaan tagkusog sa Ginoo matag adlaw. Wala ta niya pasagdi sa matag adlaw na tong kinabuhi. Nagkuyugan ta niya sa atong mga problema. So dalaygon jud ang Dios matag adlaw sa extension sa atong kinabuhi no. Bisag dili lalim atong magian, dira man ta mag-strong. Diri ta malig-on sa matag adlaw na tong problema, magkasakit man, malipay, aduna may grasya o wala grasya. So thank you God sa tanan nya karon. Bahalag nagpanglipong mata dira, trabaho gyapon no. Kay ang atong matag adlaw nga kinanglanon dili man maputol, bugas sudan tanan mo man tong needed tag adlaw no. So kana atong gitrabaho mo nang square fence 2x2, so na ni order nya ato san nitabang sa dadere kay para madali ra sad mahuman. So katong ganahan mo order na taon mo kay nangyahanglan jud mi kwarta matag adlaw nya. PM lang sa mong page ug sa mong Facebook. Maka-reply ra ta dito. So thank you so much. God bless.